हाय दोस्तों समस्त ओडावासी मोर नमस्कार आउ छोट छोट कुनि कुनि भाई और भौणी मानक मोर ढेर सारा भल पाइबा। आज दोस्तों डिसेम्बर 25 बड़ दिन पर्व समस्त को शुभेच्छा शुभकामना। दोस्तों गोटे यही दिन रे एमती मो लाइफ रे गोटे जिनस घटी मैंने स्टार्टिंग कहूँ पिला बेले मु भावुली जिते मुझे जानिली हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन एमती गोटे गोटे धर्म अच्छी से मो मन को आसला एमाने जदि अलग लोक होइथिबे ताहले आम प्रति किछि तो किछि माने एमती घृणा प्रकृति तो थिबो माने घृणा भाव तो आसुथिबो एमती भावुली किंतु एटा मोर गोटे गलत फहमी थिला बोली भाबी नंतु कहीं ना मु जते बेले तमिलनाडु रोहुथिली हैला बाहर मु तमिलनाडु रोहुथिली किछि वर्ष होला मु थिली 2 वर्ष खंडे हो एमती डिसेम्बर 25 रे मु जाइथिली डिसेम्बर 25 हाँ डिसेम्बर 25 रे मु जाइथिली सेटे एते विशेष किछि माने विशेष एते सुंदर भाव रे सेलिब्रेट हेइ नथिला किंतु एमती टिके टिके सजबाज हेइथिला सेई चर्चटा सेइठे मु मो सांग आ मु जाइकी बाहर देखुथिलु माने समस्त आस्थिले पिला माने सेठ नाच गीत करथिले आ प्रार्थना करथिले तांकर जीशु को तो सेठा आमे देखुथिलु जस्ट रास्ता साइड रो जणे हमको डाकिले भाई तुम कौन करछो तमिल रे कहले आसो एठी आसो कहले आमे कहलु आज्ञा आमे हिंदू लोक सेठी कोन जाई पारू आपन किछि प्रॉब्लम नै एमती भाबिलु आमे आ कहलु सेटा ताके कहले ना ना बाबू सेमती किछि प्रॉब्लम नै तमे आसी पारो भीतर कहले हला बहुत रेस्पेक्ट भाई रेस्पेक्ट अलग टाइप रो रेस्पेक्ट देकी डाकिले आउ आमको गोटे कौन सेटा प्रार्थना गोटे कले आउ से जो गोटे एमती धरती ना स्टिक टे से टिके छुईले आमको आशीर्वाद कले भल रुह कहले हो आस एथर प्रवेश कर भीतर कहले आउ आमको कौन खाइब कौन पीब सेटा कहले पाखरे बसैले खाइबा पीवा सब देले आउ एमती भल मंद सब पचारे पुणी किछि समय पर आमे जते कहलु आगे आमे एबे जीवु आम समय हो गलानी कहीं रूम रे सांग पिला माने आउरी अछंती तांके आम खोजुते कुआडे पळेले कुआडे नै एमती भाबी के आमे आउ थरे पळे आसलु तो सेठो आसिला बेले भी तांके गला टाइम रे हौ रो टिके गोटे मिनिट रो कहले आउ आमको पुणी थरे गोटे प्रार्थना कहले प्रार्थना सेटा टिके टिके आमे कहि देलु आउ पुणी पळे आसिलु सेठी भाई कथा माने कहबार कारण एटा हैला जो एबे तो चली जो सिस्टमटा माने हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब भाग भाग होइकी जे जा एग्नेस्ट रे रोस्ट वीडियो जहाँ भी किछि बनै चले तो भाई प्रकृत रे सेमिति नाही देखो निज धर्म निज पाई बहुत बड़ हाँ कि नहीं किंतु किछि लोक अछंती तो कौन कहे ता वीडियो को से रोस्ट करछि माने ता धर्म को से रोस्ट करछि ता धर्म को से रोस्ट करछि एग्नेस्ट हवार लगी पड़ जाती किंतु ऊपर वाला हमको सेमती बने ही नहीं मनीष मात्रे ही समस्त को भल पाइबा दरकार कारण ए धर्म फर्म किछि नहीं समस्ते तो सही मनीष ना गोटे रक्त ही बहुची से अंतर पंतर करवा कथा नहीं मो हिसाब से बाकी जहाँ मो मन को आसला से आपण शेयर कली आपण मानू कौन लगुच के जाने कहींपारे नहीं मोर गोटे पिला बेलू सेमती फाट सृष्टि होता माने हिंदू मुस्लिम एमती घृणा थिबो भावुली आमर एमती जाति किंतु सेमती किछि नहीं समस्ते रेस्पेक्ट दियंती आम धर्म को दियंती आमे तांको धर्म को दियो खाली एति जे तांको व्यवहार आम व्यवहार टिके अलग थाउची तांकर करिवा कर्तव्यटा टिके अलग थाउची आमर करिवा कर्तव्यटा टिके अलग थाउची बस एति ही फरक आ किछि नहीं टेक्निक टिके अलग टाइप रो थाउची हैला बस एति तले रेस्पेक्ट आमर जेमती ताकर सेमती सेही मुसलमान समस्तिंकर सेमती आ गोटे हाँ मु ट्रेन गोटे दिन एमती फेरुथिली सेठे आम ओडिशार ही मुसलमान किछि मते देखा गले ओडिया रे कथा हेले तापर तांके भाईजान कहले मु पचारली भाई कौन तुम मुसलमान की हाँ से कहले मुसलमान मत डर लगला मुसलमान कहले टिके डर लगला
କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ହେଲି ତାକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ କଥା ହେଲେ ମୋ ସହିତ ଆରାମସେ କଥା ହେଇକି ପୁରା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଯାଏଁ ଆସିଲୁ। ତାଙ୍କେ ଯେଉଁଠି ଓହ୍ଲେଇଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ଓହ୍ଲେଇଲି। ସେଇଟା ତାଙ୍କେ 3 ଜଣ ଥିଲେ। ଜଣେ ବାପା ବୟସ୍କ ହେବ ମାନେ ତାଙ୍କର ବାପା ଆଉ 3 ଭାଇ ହେଲା। ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ କ'ଣ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେଇଟା ଆସିଲୁ। ସେଇଟା ପୁଣି ତାଙ୍କେ 2 ଜଣ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ 2 ଜଣ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଟିକେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳିଲି। ପୁଣି ସେଇଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଏମିତି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିକି ଆସିଲୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲାନି କି ତାଙ୍କେ ମୁସଲମାନ ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଭାଇ ଲାଗିଲା। ଏତେ ମୋ ଡର ଥିଲା ସବୁ ଛାଡ଼ିଗଲା। 2ଟି ଧର୍ମରେ ପୁରା ମୋର ଡର ଛାଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ସେମିତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଡରୁଥିଲି ଆସିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତାଙ୍କେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନାହିଁ। ଯିଏ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ତାଙ୍କେ ତ ଅଲଗା ଛାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ସେଇଟା ତ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ସେମାନେ, ଧର୍ମର ଦ୍ରୋହୀ ନୁହେଁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ସେମାନେ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳିଆ ନାହିଁ। ବାକି ଯିଏ ସେମିତି ହୁଅନ୍ତି, ଖରାପ କାମ କରନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେମାନେ କେଉଁ ଧର୍ମର ବି ନାହିଁ, ନା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ, ନା ମୁସଲିମ ଧର୍ମ, କେଉଁ ଧର୍ମ ବି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଧେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଗଢ଼ିଛି ଧର୍ମ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଜି ମେରି କ୍ରିସମସ୍। ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ସେଇଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ। ତ ଆଜି ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଖିବାକୁ ଯିବି। ଭିତରକୁ ଯିବିନି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମାଲାୟାଲମ ତ ମୋତେ ଆସୁନି। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ମୋ ତାମିଲ ଆସୁଥିଲା, ସେଇଟା ମୁଁ କଥା ହେଇପାରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାଲାୟାଲମ ମୋତେ ଆସୁନି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେରଳରେ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ବୁଲି, ଭିତରକୁ ଯିବିନି। ଡାକିଲେ ଦେଖିବା। ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଏଇଟା ଡାକିବେ। କାହା ସହିତ ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ହେଇନାହିଁ। ସେଇଠାରୁ ଅଲଗା, ଏଇଠାରୁ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା କାହା ସହିତ ବି କଥା ହେଇନି। ଏମିତି ଆସୁନି ତ କଥା, ଭାବି କେମିତି। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ହଉ, ମୁସଲମାନ ଭାଇ ହଉ, କି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 25ର ହାପି କ୍ରିସମସ୍। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଭାଇ। ଏ ଯାହା ପର୍ବ ଆସିଲା ସେଇଟା ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପର୍ବ କହିକି ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ତ ଆମେ କାହିଁକି ସେଇଟା କରିବା ବୋଲି ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଖାଲିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଯିବା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ବି ଆଗକୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଛି। ଆମେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ମନ ଏମିତି ଖରାପ କରିବାକୁ ଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଛି, ସମସ୍ତେ ହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଧର୍ମ ସିନା ଅଲଗା, ନୂଆ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆସିବ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ମସ୍ତି କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ରିସମସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ରହୁ। ଆଉ ସାଣ୍ଟା କ୍ଲଜ୍ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ରେଡ୍ କଲର୍ ପିନ୍ଧିଛି ଆଜି। କାହାକୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା। ହଉ ଦୋସ୍ତ, ଏଇଟା ଥିଲା ମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ସେମିତି କିଛି ଘୃଣା ଭାବ ନ ଆସୁ କହିକି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଲି। ବାକି ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ଲଗ୍ ମୋର ଏଇଟା କରିବାର ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିଦେଲି ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଘଟି ସାରିଛି 2 ଧର୍ମର। ତ ମୋତେ ପୁରା ଠିକ୍ ଲାଗିଛି, ଏମିତି କିଛି ଇଏ ଲାଗିନାହିଁ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ସେମିତି କରନ୍ତି ଭୁଲ କାମ, ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇକି ମୁସଲିମକୁ ଗାଳି କରନ୍ତି, ଆଉ ମୁସଲିମ ହେଇକି ହିନ୍ଦୁକୁ ଗାଳି କରନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ଏ 2 ଧର୍ମକୁ ଗାଳି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେମାନେ ମଣିଷ ନୁହଁ, ସେମାନେ ହେଉଛି ଦେଶଦ୍ରୋହୀ। ବାକି ତମକୁ ଯିଏ ରେସପେକ୍ଟ ଦେଉଛି ତାକୁ ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର। ହଉ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବାସ୍ ଏତିକି। ଦେଖାବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ହାପି କ୍ରିସମସ୍।